जिस दिन तुम्हें कुरान समझ में आ गया, इस दिन तुम्हारा ना कोई मसलिक होगा और ना कोई फ़िरका। मोहब्बत जब अल्लाह से हो जाती है तो मुलाकात की तड़प फजर से शुरू होती है और तहज्जुद पर ख़त्म होती है। आजमाइश अल्लाह अज़ियत देने के लिए नहीं डालता बल्कि कुछ सिखाने के लिए डालता है। जितनी जल्दी सीख जाओगे उतनी ही जल्दी वो दूर हो जाएगी। जो शख्स पाबंदी से इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला इसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है। तबाही और बर्बादी है हर इस शख्स के लिए जो दूसरों के ऐब ढूंढते हैं और लोगों की पीठ पीछे बुराई करते हैं। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा बेबस हम तब होते हैं जब हम चाहकर भी अपने आप को साबित नहीं कर पाते। अल्लाह जब किसी की मदद करना चाहता है तो लामालूम इसे ऐसे सबब बना देता है कि ना होना भी हो जाता है। सच्ची तौबा करने वाले का एक आंसू दोज़ख की आग बुझाने की ताकत रखता है। सिर्फ इंसानों से हौसला अफजाई की उम्मीद रखोगे तो ज़रूर मायूस हो जाओगे, और जो लोग मेहनत अपने रब से अजर पाने के लिए करते हैं वो भी मायूसी का सामना नहीं करते। तुम जन्नत ना मांगो बल्कि तुम दुनिया में ऐसे काम करो कि जन्नत तुमको मांगे। मुझे कुदरत के एक अमल से बहुत प्यार है। मकाफ़ाते अमल सुकून सा आ जाता है। ये लफ्ज़ सुनकर जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। कुरान पाक की खूबसूरती ये है कि आप इसके पैगाम को बदल नहीं सकते, हाँ मगर वो आपको ज़रूर बदलता है। एक वक्त आता है कि ना कोई अच्छा लगता है और ना बुरा, ना सही ना गलत, क्योंकि वो दिल से उतर चुका होता है। तो फिर इससे ना ही नफ़रत होती है और ना ही मोहब्बत रहती है। मैं अपना हर गम अल्लाह को बताता हूँ, क्योंकि मेरे गमों का इलाज सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। ज़िंदगी एक सफ़र है, कभी खुशी तो कभी गम, लेकिन हर कदम पर एक नई सीख है। मोहब्बत वो जज्बा है जो दिलों को जोड़ता है, और नफ़रत वो आग है जो सब कुछ जला देती है। ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन इनको पूरा करने के लिए मेहनत ज़रूरी है। ज़िंदगी में हमेशा मस्बत सोच रखो, क्योंकि मस्बत सोच ही कामयाबी की कुंजी है। दूसरों की मदद करना एक नेकी है और इससे दिल को सुकून मिलता है। ज़िंदगी का मकसद कामयाब होना नहीं बल्कि इंसान बनना है। ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे वो होते हैं जब आप अपनी मुश्किलात को जीतकर खुशी महसूस करते हैं। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं वो दरअसल आपकी कामयाबी से खौफज़दा होते हैं। मेहनत का कोई मुतबादिल नहीं। इंसान की कामयाबी इसकी लगन और अज़म की वजह से होती है। अगर आप अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं तो आपको अपने ख्याल और अमल को बदलना होगा। हर लम्हा अपनी कामयाबी की राह पर चलना ज़रूरी है, क्योंकि वक्त कभी वापस नहीं आता। मैं किसी की नज़र में गिरा हूँ, न खुद को किसी से कम समझता हूँ।
دوسروں کی کامیابی سے سیکھنا اور اپنی ناکامی سے سبق لینا ہی اصل کامیابی ہے۔ جو لوگ آپ کے خلاف بات کرتے ہیں وہ دراصل آپ کی کامیابی سے جلن محسوس کرتے ہیں۔ جو لوگ ہمیشہ ہارنے کا خوف رکھتے ہیں وہ کبھی جیت نہیں سکتے۔ دوستی وہ رشتہ ہے جو خون کے رشتے سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ یہ دلوں سے جڑا ہوتا ہے۔ دوستوں کی محبت دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے جو ہر مشکل کو آسان بنا دیتی ہے۔ دوست وہ نہیں جو آپ کو خوشی کے وقت یاد آئے، بلکہ وہ ہے جو غم کے وقت آپ کے ساتھ کھڑا ہو۔ زندگی میں جو سب سے بڑا خزانہ ہے وہ سچا دوست ہے۔ والدین کی دعاؤں میں وہ طاقت ہے جو انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ جو محبت ماں کے دل میں ہوتی ہے وہ کسی اور کے دل میں نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ کی دعاؤں سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہوتی، وہ آپ کی کامیابی کا اصل راز ہے۔ اگر آپ والدین کی عزت اور محبت جیت جائیں تو زندگی کبھی خالی نہیں ہوگی۔ دوستی کا رشتہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی خامیوں کو بھی قبول کیا جاتا ہے۔ دوست وہ ہے جو آپ کی مسکراہٹ سے خوش ہوتا ہے اور آپ کے دکھوں کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ماں کا دل ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے دعا گو رہتا ہے اور اس کی دعائیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ والدین کا قدم قدم پر ساتھ دینا وہ سچی محبت ہے جو آپ کو زندگی کی ہر مشکل سے گزارتی ہے۔ اگر آپ نے اپنے والدین کا احترام کیا تو دنیا کی سب سے بڑی کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اللہ کی محبت اور رضا کی تلاش میں انسان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا انسان کے درجات بلند کرتا ہے۔ جس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہو وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ دنیا کی محبت دل سے نکال کر اللہ کی محبت دل میں بسا لو، سکون ملے گا۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ جو اللہ کے راستے میں جتنا بھی خرچ کرتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ دشمنوں سے انتقام لینے کی بجائے ان کو معاف کر دینا آپ کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ دشمن کبھی بھی آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتے جب تک آپ خود اپنی کوشش پہ یقین رکھتے ہیں۔